आमे समस्ते चाहिथाउ भगवानकर प्रिय हेबा पई हेले आमे जेते चेष्टा कले मध्य कौन भगवान को प्रिय होई परिबा। आमे जो काम करुछे आम कर्मर फल आमको गोटे समय रे निश्चित भाव रे भोगिबा पई पड़ी थाए। आमे भाभी थाउ जदि आमे भगवान को पूजा करदबा भगवान को पाखकू अधिकांश जीवा ताहाले भगवान आम पाप को दूर करदेवे। आमे जहाँ भी पाप करिछे भगवान आमको पुण्य को देवे, भगवान आम पाप को भूली दिवे। हेले गोटे कथा मन रखि थांतु, कथारे अछि जहाँ आमे कर्म करिथिबा ताहा आमको निश्चित भाव रे भोगिया पई पड़ी थाए। से ए जन्म रे हेउ नहले आ पर जन्म रे हेउ केबे ना केबे आमको आम भूल कर्मर आम कुकर्मर फल आमको भोगिया पई पड़ी थाए बा पड़िबो। सांग माने देवंकर देव महादेवंकु आजिका समय रे लोक माने बहुत विश्वास करि थांती। लोक माने भाबी थांती जदि आमे देवंक देव महादेवंकर पूजा करिबा तांकर व्रत रखिबा ताहाले आम मनस्कामना जल्दी पूर्ण हेबो। किंतु यह केते दूर सत सतरे कौन महादेवंकर व्रत रखिले आम मनस्कामना पूर्ण होता है जानिबा आजिर एई वीडियो माध्यम रे। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करुछि मोर एक नुआ वीडियो रे। जदि वीडियोटी आपण मानकु भलो लागिबो लाइक टी निश्चित भाव में करदेवे। तो चलतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। सकाळु उठिबा मात्रे केवल कुहंतु एही दुईटी शब्द बिना पूजारे भोलेनाथ हेबे प्रसन्न, सब मनस्कामना हेब पूर्ण। सांग माने मनीष जीवन रे उभय दुख एवं सुख आसी थाए। सबुबले मनीष एथिपाई चिंतार रही थाए जे तार आगामी जीवन केमिति अतिबाहित हेब। बेले बेले आम जीवन रे बहुत गुड़िए समस्या आसी जाई थाए जार समाधान पाई आमे बहुत किछि उपाय अवलंबन करिथाउ। सांग माने आजि मु आपण मानंकु एही समस्यार समाधान को नहीं आसीछि। आजि मु आपण मानंकु एपरि एक शब्द कहिबि जाहाकु आपण सकाळे केवल थरे कहिबि। एहा द्वारा भगवान शिव आपण मानंकर सबु मनस्कामना पूर्ण करिवे। तो सांग माने चालंतु भल भाबरे जानिदबा कौन सही सबु शब्द। साधारणतः मनीष भगवान शिव को प्रसन्न करिबा पई बहुत किछि उपाय करिथांती। हेले आज मु आपण मानकु एपरि एक उपाय कहिबि जहा द्वारा आपण बहुत सहजरे भगवान शिव को प्रसन्न करि परिबे। एथिपाई आपणको कौनसी पूजा पाठ करिवार आवश्यकता नहीं। आपणको केवल सबुदिन सकाळे उठी एक शब्द कहिबार अछि। आपण घरर समस्त सदस्य एही उपाय को अवलंबन करि परिबे। एही उपाय द्वारा विद्यार्थी मानकर सामाजिक विकास हेबो जहा फल रे सेमाने परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबे। सांग माने जदि आपणक घरे कौनसी छोट छुआ माने अछंती आ सेमानकर पाठ पढ़ारे सेमाने कमजोर अछंती सेमाने जदि एही शब्द को उच्चारण करिवे ताहाले सेमानकर पाठ पढ़ारे उन्नति हेबो। सेमानकर एग्जाम रे परीक्षा रे सेमाने सफलता हासिल करिवे। घरर स्त्री माने मध्य एही उपाय करी निज परिवारर शुभ कामना करि पारिबे। एथिपाई घरर स्त्री मानकु स्नान करिबा मध्य कौनसी आवश्यकता नहीं। स्त्री माने एही दुईटी शब्दर उपयोग करिले तांकर वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय हेबा सह तांको परिवार रे समृद्धि हेबो। एहा सहित घरर परिजन माने मध्य निजर भल स्वास्थ्य पई एही शब्दर अवलंबन करि परिबे। सांग माने आपणको घरे स्त्री लोक माने भी यही मंत्र को उच्चारण करि परिबे। सेमानंकु कौनसी सकाळ उठी गाधोइबार आवश्यकता नाही। घरे वृद्ध लोक माने मध्य यही शब्दर उच्चारण करि परिबे। जदि वृद्ध लोक माने यही शब्दर उच्चारण करूछंती ताहाले सेमानंकर स्वास्थ्य
ସଦା ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରର ପୁଅମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ଲାଭ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଓମ୍ ଜୁଂ ସଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ କହିବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଲଘୁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପରେ ଆପଣ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଆଉ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନେବା ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ। କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିକିରି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ଗାଧାନ୍ତୁ କି ନ ଗାଧାନ୍ତୁ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ କି ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। ଥରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ କ'ଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁରା ଭୋର ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜେ ଜପ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଘରର ଯେକୌଣସି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଝିଅ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଆଉ ଏ ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।